17 Gulagati constituency ni bising khobjak Hirapur village committee o Tipramotha YTF ni koksa panda songta jakha o panda o narwayangai faiman jakha 17 Gulagati constituency ni MLA Manav Dev Burma panda ni bising tui Buskangi tangbutang rokno bahike khlaiman tei tam khlaiman aborokno tei kok chaplaika tei kamini jingjal rokno bahike yaka geiman aborokno tei bo kok salaika borok tei kamini hamkrai bahike khlaiman ke chano aborokno tei kok chamung panda songta jakha tini Satini bo biso koksa panda khajaka ke ba bo khajaka sengtine sini 17 Gulagati haigaba edisingke pegazora jomajinagon sini Hirapur bisi bai ekta gora soba khajaka busangni kormosusi baike singa golaine ge sini thanchao je tongmani ka omaken tongdi thanchangni ya already thanchangjak ko je tongmani haken tongdi henai sengtini kormosusi koksa baika kormosusi tamongnai busango baike singa golaine obati sing koksa laika ka development bahken tong agini tulonai ge tam osubida tong kamirogo abati singtini koksa baika ge joto lukunang sanamo songo omakena thanchaka tongdi Hirapur bisi jebebe thanchaka tongo প্রত্যেক বিসি প্রত্যেক আমচাইও সির Gulagati বিধানসভায়া হাস্তিনি যত জায়গানো সিনি যারা তিরবাসা তংনাই যত তংনাই মহারান লগি তংগি থানচাকা তংনাই নে जों যতননো তিনি নেওয়া সালনি তিনি Hirapurni বিসিতে সানামুসু থানচা তংনি বুবাং লগি